Hello world, hello Philippines! Welcome back to my channel, Marivic the Iron Lady. Today is April 4, 2020. We are here in my office, Peak Excellence Review Center, the #1 review center in Northern Mindanao. So, nakauban ako si Tita Emma, si Aisa, ug akong ate si Jane. So, napon si Jimmy. We're going to have general cleaning. Pambutangan nato tanan ang building, 3rd floor, 4th floor. Brasa na itong mga chairs, tanan floor, CR, tiles, butangan na itong moriatic para sa COVID, para mawala ang virus. Kaya we have to think positive. Kung mahuman na ni ang atong enhanced community quarantine, makastart na balik o lecture o review ang mga estudyante. So, aton limpyuhan, tanan, office. Okay, so si Iron Lady mag-map, maglimpyo ta tanan. Okay? So, muna to siya. Okay? Sige, uban ta, maglimpyo ta, mag-map ta. Moni siya ang positive sa COVID-19. Kay naka-general cleaning sa office. Grabe. From 2010, 11, 15 nga mga files nga kita nga arrange. Mo lagi pod kay naapoy negative kay ang atong quarantine. So, mao na gid ni siya. Oh, see, na-arrange ang mga cabinets, mga plaque. Kulang pa akong butangan sa akong plaque. Ako sister. Oh, grabe nga ilang hakot sa basura. Akong ate. Hi. Oh, gwapa kaayo. Hello. Maghakot sila sa mga libro. Oh, kana mo ng mga libro sa nursing, sa teacher, sa medtech, ato nang ipang-arrange. Okay? Tita Emma. Hello. Tita Emma, sa accounting, busy po na siya arrange ang mga resibo, mga accounting. Si Ivic, si Trisha, relaxation. Kani mo ning mga test papers. If you notice, kani tanan. Uy, ayu haragod ni ate. Kani mo ning mga test papers. Tanan. So, by color, by year, by review program, teachers, medtech, psychometrician, nursing. Okay. So, unsa man ang imong ika-istorya sa COVID, tita? So, we're going to prepare ourselves. Unsa man? Ini COVID. Unsa man ang imong opinion? Opinion? Gapat ko sa COVID. Wa ka na editan. Wa ka na stress. Sa balay. Okay. May man ang COVID. COVID is you have the time to reflect, Oo, we have the time to rest, Sige lang reflect, po, pray. prayer, encounter of your God, talking to your God. But then you have also fear. Fear nga what will happen tomorrow. Yes, that's true. Then in the business side, gabayad ta og rental, wa tay estudyante. Walay income, walay magpa-enroll kay wala may review, canceled man ingon man ang PRC. Canceled ang review program. Okay, review exam. So to all the viewers, mo ni ato relaxation karon, general cleaning. Nanghakot, naniwang na ako, sister. So, ang ato lang yun, ang ako ika-istorya sa inyo, mga viewers, okay? Sa karon pa nakakita sa akong channel, please do subscribe my channel, Marivic the Iron Lady. And then, I am inviting all the nurses, the medtech, psychometrician, teachers, criminology, NCLEX nga puhon, pagbag okay na, maingon na si President Duterte, okay na, go. So at least ready na mi, naka-arrange na, limpyo na ilang lecture room,
Limpyo na, na-arrange ng mga test papers, organized na tanan ilang program, lecturers. So, pag-abot ani, pag-announce, back to work. So, back to work and then balik na po. Okay? Ikaw, sister, anong may sabi mo, sister? Kasi may hindi mo sa COVID. Unsa may impact ni COVID sa imo? Stay healthy. Stay healthy. Yes. Okay. So, number 1, you keep on praying. Pray to God. Holy Rosary, Mother Mary, ampo gyud kay I do believe that prayer is the best weapon nowadays. And then you drink a lot of vitamin C, milk, utan sa takaro, no? Yes. Kaon sa gitag mga utan pabaskog ay gid mo pagpasakit kay kinalan mo increase ang inyong immune system. Tapos exercise pag nay panahon. Tapos ano pa? Unsa pa, sister? Pray. Manak ko sa prayer. Unsa pa? Vitamins, utan. Sleep well. So, ito na. Before and after you eat, hand washing. Hand washing. Aha ka mo paingon unsay mong kuptan, hand washing. Alcohol. Before and after, then wear your mask. Wear your mask. Ay gyud kalimot kay grabe na kaayo ang pag-increase sa cases sa positive. Okay, so cases sa COVID-19, always wear your mask and also social distancing. You have to maintain social distancing. Okay? Okay, ma'am. Okay. Inana ang pagmapte. Muna siya sa OR. Tuluan di ka ha. Muna magtrabaho sa una sa OR. Magmap dali, straight ang body. Body mechanics. Di ka pwede mag-anak. May sakit sa likod. Straight. Spread. Imong base support. Dayon, 1, 2, 3, 4. Inanak natin. Ha? Dili ka mag-anak. May sakit sa likuan. Spread din mo yung legs. Dayon, move. Ana din ka. Ana. Munang sakto tiya. Mag-map. Naminaw ka ate? Sabi ka ate. Mag-ana. Alik dire. Inana o. Alik. Sulod ka ha. Okay. O. Mag-map ka ni. Imong legs. Spread. Ana. O, di ba? Giagi ka sa Dunkin Donuts. Giagi ko sa Dunkin Donuts mag-map. Whole divisora Dunkin Donuts nakamap ko diya Jimmy. Tapos sa OR kami ang gamap janitor. Pero mo na ako natunan. Kaya na. So, mo ni akong giingon na ako mga yellow paper. Mo ni akong giingon na yellow paper, mga things to do na ako. Oh. Ako mga things to do for how many years. Tanitanan, puro ni yellow paper katok mga things to do. Inana ko pa-organize. Dagang kaayo. So, ato ni siyang ipang-arrange. Scratch ang isa mo. We're good. We're done. We're finished. We're going home. What a day. What a tough day. We're going home. Thank you so much. Keep safe.
Keep safe, everyone. God bless you. Bye-bye. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye, everyone. God bless.